ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହଜିଲା ଦିନର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। 1 ନମ୍ବର କ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ନା, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କେତେକ ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଓ ପାଖରେ କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଖ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ। ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ନେଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଗ, ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ହଇରେ ମଧୁଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ। ଛି ଛି, ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁଆଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଘ ଦେଖିବା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଗାଈ ଦୁଆଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖିବା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଲା କାହିଁକି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ମଧୁବାବୁ ବସାଇଥିବା ଜୋତା କାରଖାନା ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରୁ ତିଆରି ଜୋତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ବଦନାମ ହେବା ଭୟରେ ସେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଜୋତା କାରଖାନାଟି ବି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି, ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସେହିପରି ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ ଭଳି ଆଉ କେତେକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସେହିପରି କ'ଣ ହବ, ଗୁହାଳ ଗୋବର, ନଡ଼ା ପାଳ, ଜଣାଶୁଣା, ଖାଇ ପିଇ, ବୋଲାହାକ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଦେଖା ଶୁଣା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚକ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ତାହା ତଳେ ଲେଖ। ଏଠି ଚକ୍ର ଦେଖିବା, କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତାପରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଭୀମ ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପତ୍ରରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ରରୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ତଲାସ, ତଲାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏ ପତ୍ରରେ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତଲାସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ହେପାଜତ, ହେପାଜତର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହେପାଜତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ ନେବା। ପତ୍ରରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯତ୍ନ ନେବା, ତମମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ଲେଖିବ। ତାପରେ ନିସ୍ତେଜ, ନିସ୍ତେଜ ମାନେ କ'ଣ, ନିସ୍ତେଜ ମାନେ ମଳିନ। ଏଠି ନିସ୍ତେଜ ମାନେ ତମମାନେ ମଳିନ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି କିଲ୍ଲା ଅଛି, କିଲ୍ଲା ମାନେ ହେଉଛି ଗଡ଼। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତଳ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହବ ନା, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହବ, ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା।
घ नंबर देखिबा 1880 मसीहारे से कलिकता छाड़ी कटक आसीथिले। प्रश्न तैयारी कले कौन हबो ना 1880 मसीहारे से कलिकता छाड़ी केउठाकू आसीथिले किंबा केबे से कलिकता छाड़ी कटक आसीथिले। व नंबर देखिबा 4-5 मुठा खई तांकर अति प्रिय जलखिया थिला। प्रश्न तैयारी कले कौन हबो ना तांकर अति प्रिय जलखिया कौन थिला। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देछि जेपरि मथा को राग चढ़ी जिबा सेही परि तळे लेखाथिबा अंश गुडी को पढ़ी शून्य स्थान पूरण कर। क नंबर देखिबा डैश रु जुलजुलिया पोक बाहरिबा आखि रु जुलजुलिया पोक बाहरिबा। ख नंबर डैश रे हंसा उड़ी जिबा भोकरे हंसा उड़ी जिबा। ग नंबर डैश रे देह जळी जिबा रागरे देह जळी जिबा। घ नंबर डैश रे नाक टेकिबा घृणा रे नाक टेकिबा। व नंबर डैश रे मुंड नई जिबा भक्ति रे मुंड नई जिबा। 7 नंबर देखिबा पिला माने कोन देछि आस तळे दिया जाइथिबा शब्द गुडी को लगाई गोटे लेखाए वाक्य गठन करिबा। एठी तळे केते गुडी शब्द देछि ताकू लगेई कि कोन वाक्य गठन करिबा। करे देछि कोन ना हित साग खाइले देहर हित हुए। ख नंबर कोन देछि फुर्ती सकाळू बुलिले मन और देह फुर्ती रहे। ग नंबर देखिबा देछि कोन सतेज पानी देबारु गछटी सतेज दिसुछि। घ नंबर देखिबा दुर्दशा लोकटी चोरी करी खूब दुर्दशा भोगिला। क्वेश्चन नंबर 1 सळ पिलाटी सबुदिन सळ स्कूल को आसे। 8 नंबर देखिबा कोन देछि तळ वाक्यटी पढ़ सेही अनुसारे खाली स्थान गुड़िक पूरण कर। से हता भितरे पशु पशु अनेक लोकन को देखिले। सेही परि आमे देखिबा एठी क नंबर कोन देछि मु घरे गोड़ देउ देउ डैश मु घरे गोड़ देउ देउ घटनाटी जानी गली। क्वेश्चन नंबर ख से खेलाड़ीटी पेंडुटी को मारु मारु डैश से खेलाड़ीटी पेंडुटी को मारु मारु तळे पड़ीगला। क्वेश्चन नंबर ग आई मते गपटी कहू कहू डैश आई मते गपटी कहू कहू कांदी पकाइले। क्वेश्चन नंबर घ भीम मंडा पिठा तक खाऊ खाऊ डैश भीम मंडा पिठा तक खाऊ खाऊ सबू खाईदेले। 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने क स्तंभर जेउ शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा जेउ शब्दर संपर्क अछि ताकू बाछि एकाठी करिबा ओ ग स्तंभरे नुआ शब्दटी लेखिबा। एठी क कह देछि स्तंभ ताकू कोन करिबा ना मिळाई कि ग स्तंभरे लेखिबा। दारुण रो कोन हबो दारुण अभाव। कस्तार कोन हबो कस्तार हबो लुगा। प्रवेशिकार परीक्षा कणर कणर कोन हबो कणर हबो खरा। काळीर हबो सेही पड़ी काळीर हबो कोन ना अंधार काळी अंधार। नुखुरार कोन हबो नुखुरा मुंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखबा पिला माने कोन देछि बंदनी मध्यरे भिन्न भिन्न प्रकारर केते गुड़िए नाम दिया जाइछि एही नाम गुड़िक काहार ताहा बाछि खाली जगह रे लेखिबा। एठी कोन केते गुड़िए नाम देछि ए नाम गुड़िक काहार बाछि कि लेखिबा। एठी गोटिए पशुर नाम कोन लेखिबा। एठी पशुर नाम कोन लेखिबा गाई। जणे व्यक्तिर नाम कहिले एठी ब्रैकेट को लक्ष्य कर एठी गोटे व्यक्तिर नाम कहिले काहा को बुझाउछि सुदाम को बुझाउछि। गोटिए स्थानर नाम कहिले एठी काहा को बुझाउछि कटक को बुझाउछि। एक प्रकारर जीविकार नाम कहिले काहा को बुझाउछि ना एठी ओकिलाती को बुझाउछि। गोटिए भल गुणर नाम सहिष्णुता। 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देछि फुलर पाखुड़ा मध्यरु गोटिए गोटिए काम को बाछि तळे दिया जाइथिबा शून्य स्थान पूरण करिबा। सुदाम गाई मानकर डैश सुदाम गाई मानकर हेफाजत करे। सुदाम सबु जिनिसर डैश सुदाम सबु जिनिसर तदारख करे। सुदाम बाबूंकर डैश सुदाम बाबूंकर बोलहाक करे। मधुबाबू प्रवेशिका परीक्षा रे डैश मधुबाबू प्रवेशिका परीक्षा रे पास करिथिले। मधुबाबू जलखिया रे खई डैश मधुबाबू जलखिया रे खई खाउथिले। उत्कल ट्यानेरी रे ओडिया कारीगर माने जोता डैश उत्कल ट्यानेरी रे ओडिया कारीगर माने जोता तैयारी करुथिले। एई भली भाबरे पिला माने त माने ई फुलरू बाछिक लेखिबो। एठी 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने मधुबाबूଙ୍କ विषय जहाँ जानिले 5टी वाक्य लेखिबा। एक रे लेखिबा मधुबाबू 1848 मसीहा एप्रिल मास 28 तारिख दिन कटक जिलार सत्यभामापुर ग्राम रे जन्मग्रहण करिथिले।
ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 2ରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା 1880 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 4ରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କର କଟକରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ଏବେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 5ରେ ଲେଖିବା 1905 ମସିହାରେ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ 5ଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖିନେବ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି।